दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व ताज की, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी, सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा सोम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज अंजुमला तस्किरा बास यारान तरीक़त और मुअत्तक़िदीन हज़रत सैयदना फ़ख्रुल आरिफीन क़िबला रहमतुल्लाह अलैह। तस्किरा जनाब हाजी खादिम अली साहब क़िबला। जनाब हाजी खादिम अली साहब हमारे हज़रत क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के आशिक ख़ास और हज़रत क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के बरगज़ीदा मुसाहबीन में से हैं। इनके मुतालिक हज़रत क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, खादिम अली के वालिद की औलाद जीती न थी। खादिम अली पैदा हुए तो छोटी उम्र में उनके बाप ने हुस्न एतकाद और ख़ास नियत के साथ इन्हें हमारे वालिद क़द्दस सिर्रहू के खिदमत में पेश किया कि इस लड़के को गुलामी में कबूल फरमाया जाए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कबूल फरमाया और बहुत शफ़क़त व मोहब्बत की और दुआ फरमाई। वालिद साहब क़द्दस सिर्रहू के ज़माना से अब तक वो इस दरबार के हाजिर बाश और खिदमत गुजार हैं। वह हमारे मामलाए जमींदारी के मुख्तार कार और हमारे कारोबार के मुंतज़िम हैं। जायदाद की खरीदो फरोख्त, रुपए का लेन देन सब इनके नाम से होता है। यहाँ तक कि घर और बाहर के कारोबार और उर्स वगैरह का एहतमाम और हमारे बेटे बेटियों की शादी ब्याह के कागजात वगैरह में हमारी इजाज़त के मुवाफिक हमारे नाम के बजाय वो अपने नाम के दस्तखत करते हैं। बाज़ों ने एतराज़ किया कि आपके नाम की जगह खादिम अली अपने नाम की क्यों दस्तखत करते हैं। हमने उन लोगों को जवाब दिया कि तुम लोग एतराज़ ना करो, तुम लोग नहीं समझोगे। खादिम अली का नाम और मेरा नाम एक बात है। एक रोज़ हज़रत क़िबला रूह फ़िदा और बरादर मुकर्रम जनाब नबी रज़ा खां साहब रहमतुल्लाह अलैह और चंद मोतबर असहाब हुज़्र शरीफ में मौजूद थे कि खादिम अली साहब भी हाजिर हुए। उन्हें देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने हाज़रीन से इरशाद फरमाया, एक बड़े शख्स ने खादिम अली की सिफारिश की कि वो मुद्दतों से खिदमत गुजार हैं, इन्हें खिलाफत दी जाए और फिर किसी जगह वो भेज दिए जाए। मैंने उनको जवाब दिया कि हर एक की 2 आंखें और 2 हाथ और 2 पाँव होते हैं। आंखें न रहने से कुछ नहीं देखता, हाथ न रहने से कुछ नहीं कर सकता, पाँव न रहने से चल नहीं सकता। मैं एक शख्स हूँ कि मेरी आंखें और मेरे हाथ और पाँव होते हुए भी गोया नहीं हैं। मैं चरखा की घिर्री के मानिंद हूँ। खादिम अली कारोबार में मेरी आंख और मेरे हाथ और पाँव हैं, इनके ना होने से मैं चल नहीं सकता। हाजरीन ने अर्ज किया, इरशाद मुबारक हक है। खादिम अली यह सुनकर मसरूर हुए और जमी बो से अदब हुए। एक बार माह रमजानुल मुबारक में बमकाम बरदम चरा हज़रत क़िबला रूह फ़िदा तशरीफ रखते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में अर्ज किया गया कि इंतज़ाम उर्स खादिम अली को सुपुर्द न फरमाया जाए, यह काम किसी दूसरे को सुपुर्द फरमाया जावे। और यह इसलिए कि खादिम अली अपनी बस्ती और आसपास के लोगों को तो गोश्त ज्यादा देते हैं और उनकी ज्यादा खातिरदारी करते हैं, लेकिन दूसरे फकीरों को इस तरह नहीं देते। हज़रत क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने सुनकर खामोशी इख्तियार फरमाई। उसी शब ख्वाब में आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत पीर मुर्शिद क़िबला काबा दो जहां क़द्दस सिर्रहू से सुना कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे हज़रत से फरमाया कि खादिम अली के खिलाफ मुनाफिकीन ने झूठी शिकायतें तुमसे की हैं, उन्हें अपने दरबार से कान पकड़ कर निकाल दो। इस ख्वाब को देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह बेदार हो गए और फिर ना सोए। सहरी के वक़्त आप रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म फरमाया कि फकीरों को खाना खिलाओ। जब ये काम तमाम हुआ तो फरमाया कि फला फला शख्स को कान पकड़ कर बाहर निकाल दो, वरना हम खाना नहीं खाएंगे। इस हुक्म को सुनकर वो लोग हज़रत के कदमों पर गिरे और गिरियाओ जारी की। आपने फरमाया कि अपने पीर मुर्शिद के खिलाफ ना करूंगा और इस वक्त कुछ ना सुनूंगा। फिर फुकरा ने उन लोगों को कान पकड़ कर बाहर निकाला। 1 महीने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह के रहम करम के सदके से उन लोगों को तौबा नसीब हुई और वो हाजिर दरबार होकर अपनी इस बेअदबी और बहतान तराजी पर नादिम और शर्मशार हुए और उनकी खता माफ फरमाई गई। हमारे हज़रत क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के मुसाहबीन में जनाब खादिम अली साहब इस रुतबे के शख्स हैं
اور عالم غیب میں ان کا نام خادم عالی ہے۔ جناب مولوی مستفیض الرحمان خان صاحب ڈپٹی مجسٹریٹ کی شادی ہمارے حضرت قبلہ روح فدا کی صاحبزادی صاحبہ سے ہوئی تو جہیز کے سامان کی 2 فردیں لکھی گئی۔ ایک فرد پر نوشہ دلہا کے والد جناب ڈپٹی فیض اللہ خان صاحب نے دستخط کیے، دوسرے کاغذ ہمارے حضور رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں دستخط مبارک کے لیے پیش کیا گیا۔ آپ نے یہ کاغذ خادم علی صاحب کے حوالے کر دیا کہ تم اپنے دستخط کر دو، اور ڈپٹی فیض اللہ خان سے مخاطب ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نام کی بجائے خادم علی کا نام کیوں دستخط کرایا ہے، میں یہ بات آپ سے پوشیدہ کہوں گا۔ بارات رخصت ہو گئی اور اس بات کے کہنے کا موقع نہیں آیا۔ مولوی حفاظت الرحمان خان صاحب بھی یہ وکیل جو ڈپٹی مستفیض الرحمان خان صاحب کے حقیقی چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے ایک رات خواب دیکھا۔ شہنشاہ جرمنی اپنے وزیر کے ساتھ بہت فوج اور لشکر اور جاہ و حشم کے ساتھ دربار عالی کے سامنے آئے۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ شہنشاہ جرمنی اور ان کے وزیر کہاں ہیں؟ ایک شخص نے کہا کہ تم نہیں دیکھتے ہو کہ سونے کے چھتر کے نیچے جو بیٹھے ہیں وہ شہنشاہ جرمنی ہیں اور چھتر بردار ان کے وزیر ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سونے کے چھتر کے نیچے ہمارے حضرت قبلہ و کعبہ دو جہاں جلوہ افروز ہیں اور چھتر اٹھائے ہوئے خادم علی کھڑے ہیں۔ یہ خواب وکیل صاحب نے لکھ کر اپنے بھائی ڈپٹی مستفیض الرحمان خان صاحب کے پاس بھیج دیا کہ حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ کو خود پڑھ کر سنا دیجیے۔ ڈپٹی صاحب دربار شریف میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حفاظت میاں نے ایک خواب دیکھا ہے اور مجھے لکھا ہے کہ میں خدمت میں اسے سناؤں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا خواب ہے، پڑھ کر سناؤ، اور ڈپٹی صاحب نے پڑھ کر سنایا۔ اس وقت جناب عبدالجلیل صاحب اور بعض اور معتبر اصحاب بھی مجلس مبارک میں حاضر تھے۔ خواب کو سن کر اللہ اللہ زبان مبارک پر جاری ہوا اور ڈپٹی صاحب سے ارشاد ہوا آپ کے شادی کی فہرست پر میرے نام کے بجائے خادم علی کا نام لکھا گیا تھا، تو اس کے متعلق بس یہی بات تھی جو آپ کے والد صاحب سے پوشیدہ بیان کرنے کے لیے میں نے کہا تھا۔ میں بیان کرنا بھول گیا مگر میرا خدا نہیں بھولا۔ میں نے پوشیدہ رکھا تھا لیکن میرے خدا نے ظاہر کر دیا۔ حفاظت میاں نے خواب میں جو دیکھا ٹھیک ہے، خادم علی میرا وزیر ہے۔ عبدالجلیل صاحب سے ارشاد ہوا تم خلفاء اور فقراء پر یہ بات ظاہر کر دینا، خادم علی آئے تو انہیں بھی سنا دینا۔ پھر جب خادم علی صاحب دوسرے دن دربار عالی میں حاضر ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے حاضرین مجلس کے سامنے ان سے خود یہ خواب بیان فرمایا۔ وہ سن کر آداب بجا لائے اور جمی پوس ہوئے۔ جناب محترم خادم علی صاحب بڑے باحوصلہ، عالی ہمت اور ذاکر و شاغل، صاحب وسط و کیف اور عقل و فراست میں ممتاز تھے اور دنیاوی ثروت سے بھی خدا نے نوازا، زمیندار خوشحال تھے۔ حصہ اول سیرت شریف میں جناب خادم علی صاحب کے نادر واقعات اور حالات بہت درس ہیں، یہاں مختصر لکھا گیا ہے۔ آپ کی وفات بعمر 95 سال 1361 ہجری مطابق 1941 عیسوی میں مقام موجہ اسلام آباد ضلع مراد آباد میں ہوئی۔ اب آپ کی جگہ آپ کے صاحبزادے احمد میاں صاحب سلمہ خدمات دربار عالی انتظام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ترقیاں نصیب کرے۔